कर्कट रोगरे आक्रांत बालकटी को बंचाइबा पई सहायतार अंटा भिड़िला आशार दिशा संगठन। जाजपुर जिला पटना ब्लॉक अंतर्गत सुंगुड़ा ग्रामर प्रसन्न प्रहराज को एकमात्र पुत्र शिवाशीष प्रहराज कृष्णा 14 वर्ष बयस अष्टम श्रेणी पाठ पढ़ुले। गत 7 मास तले पिलाटी कर्कट रोगरे आक्रांत हुई भुवनेश्वर स्थित एम्स मेडिकल चिकित्सित होते, किंतु बड़ दुखर विषय एवं तांको स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर हेबारु तांको दिल्ली एम्स मेडिकल को स्थानांतर करा जायछि। डाक्तरंक कहिबा अनुसार कृष्णांक बोन म्यारो प्रतिरोपण कराकले हुएत से आरोग्य हेबार संभावना रहिछि। डाक्तरंक कहिबा और परामर्श अनुसार 30 लाख टंका आवश्यक होई पारे। एते टंका से पाइबे केउठु? पुअर चिकित्सा पई एबे अर्थ साजिछि पाठक। ओडिशार अग्रणी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान आशार दिशा तरफरु तांको सहायतार हाथ बढ़ाई। सूचना मुताबक आज समग्र चंडीखोल छकर दोकान दोकान बुली पिलाटी पे भिक्षा मागुछंती संगठन। ता सहित समग्र ओडिशार समस्त संगठन ओडिशावासी को सहायता पई अनुरोध करिछंती। फोन पे नंबर 9937070831 तो सदस्य कौन कहबे कहू तो समस्त तो भाई मैंने कहले कह कौन ये 14 वर्षर पिला कि 14 वर्षर शिशु गणमाध्यम तो घूरी बुलूची तार सबकि कहानी आउ कि बेस कह कौन। शरीर अच्छी तो रोग अच्छी, जन्म अच्छी तो मृत्यु भी अच्छी। आम समस्ते समस्त को अनुरोध करवा कि समस्ते किसी किसी अर्थ साहाय्य कले आम रोग भल हो। दीर्घ दिन में ध्रुवानंद दास लगे आम 6 लाख कलेक्शन करूँ, हेले ध्रुवानंद आज आम संगे ना ता माने नुहे जे खाली आम पैसा कि अर्थ आमको बाधक साधुची। जी कोटिपति सी 10 लाख देले जमी बाधबनी, जी 10,000 मास रोजगार कर टंका 2 टंका देले भी से लगे सहित समान। से खाली अर्थ देदेले आम होजनी। जो मैंने जी अर्थ दौरान ता सहित ये आशु आरोग्य कामना करूँ पिलाटी जमी निजर परिचय नहीं कि निजर शारीरिक जो जहाँ भी तार आशु आरोग्य कामना करी जहाँ भी तार जेकोसी प्रकार तार आर्थिक कि शारीरिक सब प्रकार तार साहाय्य खाली शारीरिक आर्थिक सरकार नुह मानसिक आकार भगवान को प्रार्थना ये करूँ जे से आशु आरोग्य कामना तार हो। सी आम सहित कलेक्शन तो हो जहाँ बड़ कथा नुहे, कलेक्शन निश्चिंत हम। समस्ते आजिकल समस्ते चाहते पर को साहाय्य करिए सहित आर्थिक सहित भगवान प्रति ये निवेदन करूँ जे पिलाटी सुस्थ हो निज घर को फेरी आसू। समस्त इच्छा 14 वर्षर पिला तार बापा भी जड़े साधारण मनीष, सी भी दिन स्वप्न देखते मो पिला बड़ हम कि किसी कर। आज 14 वर्ष बयस तार पिला को से हर बसे केते कष्ट गोटे पिला को छोटू बड़ करवा केते कष्ट जे आम चाहूँ जे ये आर्थिक सहित समस्ते 4.5 कोटी ओडिया नुह ओडिशा बाहर भी समस्ते तांको आर्थिक साहाय्य करूँ ता सहित आरोग्य कामना करूँ जे सुस्थ हो फेरी आस। आशार दिशा संगठन एक सामाजिक संगठन। आशार दिशा कर्कट रोगी सब कम कर विगत 5-7 वर्ष है चंडीखोल अंचल में जिते कर्कट रोगी अच्छा आशार दिशा समस्त साहाय्य करुँच। आज ये दिन में गणमाध्यम को अनुरोध करी, गणमाध्यम प्रतिनिधि मान अनुरोध करी आम ये अंचल सुंगुड़ा ग्रामर प्रसन्न प्रहराज को पुओ सुभाषिष प्रहराज 14 वर्षर कोमलमती शिशु जी विगत 8 मास है रक्त कर्कट रोग में पीड़ित होती। भुवनेश्वर एम्स रु सेवा को जहाँ भुवनेश्वर एम्स पर से दिल्ली में जाए पहुँची बोन मारो ट्रांसपोर्टेशन हम। तेणु मु गणमाध्यम को अनुरोध करुँच, गणमाध्यम द्वारा ओडिशावासी समस्त अनुरोध करुँच ओडिशावासी आपण मैंने से कोमलमती शिशुर चिकित्सा जो अर्थ बाधक साजिश आपण मान दैनंदिन खर्चर किसी अर्थ साहाय्य कले पिलाटी बंची पार। महाप्रभु जगन्नाथ को आपण मैंने समस्ते टी प्रार्थना करूँ, आम भी करुँ समस्ते किसी आर्थिक साहाय्य कले तार फोन पे गूगल पे नंबर आपन को शेयर करूँ गणमाध्यम साहाय्य। तेणु दयाकोरी आपण मैंने साहाय्य करूँ पिलाटीर जीवन बंची जाए। गोटे बढ़िया उद्देश्यमूलक कौन रही गणमाध्यम प्रति आ कौन वार्ता देवे ओडिशा प्रति
ସାର୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅରୂପାନନ୍ଦ ଜେନା, ଆଶାର ଦିଶା ସଂଗଠନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ଆଶାର ଦିଶା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯାହା ବିଶେଷ କରି କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯାହା ସମବେଦନା ରହିଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେମାନେ ବହୁତ ବିଗତ ଦିନ ହେଲାଣି କର୍କଟ ରୋଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସିଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ଦାସ କ୍ଷେତ୍ରପାଳର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶାର ଦିଶା ସଂଗଠନ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ବି ଆମେ ଜଣେ ରକ୍ତ କର୍କଟ ଶିଶୁ, ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଶାର ଦିଶା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶାର ଦିଶା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବୁଲି ବୁଲି ବଜାରରେ, ଛକରେ, ଟୋଲଗେଟ୍ ପାଖରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି, ଆମର ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆମେ ଏ କର୍କଟ ରୋଗୀ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ପିଲାଟି ହେଉଛି ପାଖ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସୁଭାଶିଷ ପ୍ରହରାଜ। ବିଗତ 8 ମାସ ହେବ ପିଲାଟି, 14 ବର୍ଷର ପିଲାଟି, ବିଗତ 8 ମାସ ହେବ ପିଲାଟି ରକ୍ତ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଉନ୍ନତୀକରଣ ସେବା ପାଇଁ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଅର୍ଥ ତା'ର ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଶାର ଦିଶା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲୁ କି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଓ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟି ପାଇଁ ଯିଏ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ପାରିବେ, ତା'ର ଗୁଗଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଅଛି, ତା ବାପାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମେମାନେ ସେୟାର କରିଦେବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ପିଲାଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଶାର ଦିଶା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ ରହିବୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ପୁଅ ସୁଭାଶିଷ ପ୍ରହରାଜ କୃଷ୍ଣା, ଆମ ଘର ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା, ବର୍ଚ୍ଚଣା, ଯାଜପୁର। ମୋ ପୁଅର ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା'ର ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ଏବଂ 15ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯେହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ପଇସା ମୁଁ ଆଣିବାର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ହେଇପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିଛି ମୋ ପୁଅ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରିକି ଯିବ। ଏତିକି କହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଜପୁର ବର୍ଚ୍ଚଣାରୁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍।